video, magluluto tayo ng burger. Burger guys. Tapos fries. Dahil nagutom tayo guys. Yung ginawa nating burger guys, to. Kain tayo guys. Luto na rin pala guys yung luto nating french fries. Apo. Apo, kain po tayo guys. Usaw natin sa guys. Guys, Nagtatay ako guys. Pero may nga dyan. Alam mo. Tayo guys. Alam mo po. Lagyan natin na ng sauce guys. Para mas lalong sumarap guys. Ang gusto. Sarap guys. Sarap guys. Nga pala yung binili natin cheese guys sa bayan guys. Nilagay po pala natin yan sa guys. French fries guys. Guys Patay guys. Mga vlogger dito.